अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये मेरा मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का लेक्चर 10 है, यानी कि पार्ट 10 है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी लेक्चर 10। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को मैं पिछले सबक में पढ़ा चुकी थी, लेक्चर 9 में पढ़ाई थी। आज मैं आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ, यानी तर्जुमा कराऊंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असइलत लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कराने वाली हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग को इसके हैंड रिटन नोट, जिन्हें लिखने में परेशानी होती है उनके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स बनाई हुई हूँ, आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखें, फर्स्ट नंबर पे है मन अंता। ये है अरबी में लिखा हुआ, आप लोग को जवाब भी देना है अरबी ही में। जो सवाल अरबी में है तो आप लोग को जवाब भी देना है अरबी में। मन अंता, मन का जो उर्दू होता है, मन का होता है कौन, अंता का तू। मन अंता, तू कौन है। तो आप लोग को इसे अरबी में अब कैसे जवाब दोगे, तो आप लोग जैसे बोलोगे मैं लड़का हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, अना। लड़का का वलदुन, अना वलदुन। मन अंता, मन अंता जो सवाल है, आप लोग को जवाब कैसे देना है, अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, इस तरह से। फिर दूसरा आप लोग देखिए यहाँ पे, हल अंता कबीरुन। हल, हल का माना हुआ क्या, अंता का तू, कबीरुन का बड़ा। हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है। जवाब आप लोग कैसे दोगे, ला, नहीं, अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। ला कबीरुन, बड़ा नहीं, ला का माना होता है नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, हल अंता सगीरुन। हल, हल का माना होगा क्या, अंता का तू, सगीरुन का छोटा। ये भी सवाल है, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। तो आप लोगों को जवाब देना है नअम। नअम का माना क्या होगा, हाँ, अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। अब देखिए सेकेंड, हल हाजा किताबुन। हल, हल का माना होगा क्या, हाजा का ये, किताबुन का किताब। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। तो आप लोग को जवाब देना है नअम, यानी कि हाँ, हाजा किताबुन। नअम हाजा किताबुन, हाँ ये किताब है। फिर नेक्स्ट देखिए, हल ज़ालिका कुरान। क्या वो कुरान है। हल का क्या, ज़ालिका का होगा वो, कुरान का कुरान ही रहेगा। हल ज़ालिका कुरानुन, क्या वो कुरान है। तो आप लोग को जवाब देना है नअम, हाँ, ज़ालिका कुरानुन। फिर नेक्स्ट देखिए, हल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। तो आप लोग को जवाब में देना है नअम, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। नअम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। इस तरह से आप लोग को करना है। यहाँ पे अरबी में सवाल है तो जवाब भी आप लोग को अरबी में ही देना है। परेशान नहीं होना है आप लोग को, इसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स बनाई हुई हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है, आप लोग उस तरह से बना लीजिएगा। अब नीचे देखिए, तर्जुमा करो। यहाँ पे तर्जुमा करो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप लोग को उर्दू से अरबी बनाना है। उर्दू है, इल्म ज़रूरी है, तो इसका आप लोग को अरबी बनाना है। अब यहाँ पे था असइलत, यानी कि ये था सवाल जवाब, अरबी में सवाल था तो आप लोग को अरबी में ही जवाब देना था। अब यहाँ पे है तर्जुमा करो। तर्जुमा करो यानी कि उर्दू से अरबी में बना। घर बड़ा है, घर का क्या होता है, अल बैतो। अब बड़ा का क्या होगा, कबीरुन। घर बड़ा है, अल बैतो कबीर। घोड़ा छोटा है, घोड़ा का क्या होगा, फरसुन। छोटा का सगीरुन, घोड़ा छोटा है, अल फरसुन सगीरुन। फिर नेक्स्ट देखिए, दरख्त लंबा है, दरख्त का अरबी क्या होता है, अशजरो। अशजरो, लंबा का क्या होगा, कबीरुन। दरख्त लंबा है, अशजरो कबीरुन। फूल बड़ा है, फूल का अज़हरो, और बड़ा का क्या होगा, कबीरुन। बड़ा का कबीरुन होता है, छोटा का सगीरुन होता है। फूल बड़ा है, अज़हरो कबीरुन, ठीक है। क्या ऊँट बड़ा है, क्या यानी कि हल, क्या का होगा, हल। ऊँट का होगा जमलुन। बड़ा का अभी मैं आप लोग को बताई, बड़ा का होता है कबीरुन, छोटा का होता है सगीरुन। क्या ऊँट बड़ा है, हल जमलुन कबीरुन। क्या कुत्ता मुफैद है,
کیا کتا مفید ہے؟ کیا کا حل کتا کا قلبٌ مفید کا ہوگا ضروریٌ، حل قلبو ضروریٌ۔ پھر نیکسٹ دیکھیے آپ لوگ نیچے دیکھیے، وہ سبق ہے، وہ سبق ہے، وہ کا ذالک سبق کا ہوگا درسٌ، وہ سبق ہے ذالک۔ اب نیکسٹ دیکھیے سبق، سبق کا کیا ہوتا ہے عربی؟ سبق کا ہوتا ہے درسٌ، سہل کا سہل ہی رہتا ہے، اوکے، سبق سہل ہے، الدرسُ سہلٌ۔ پھر نیچے دیکھیے، کیا وہ قرآن ہے؟ کیا کا ہوگا حل، وہ کا ذالک قرآن کا قرآنٌ، کیا وہ قرآن ہے؟ حل ذالک قرآنٌ، ہاں وہ قرآن ہے، ہاں کا نعم، وہ کا ذالک قرآن کا قرآنٌ، ہاں وہ قرآن ہے، نعم ذالک قرآنٌ۔ پھر نیچے دیکھیے، کیا وہ عربی ہے؟ کیا کا حل، وہ کا ذالک عربی کا عربیٌ، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربیٌ، ہاں کا نعم، وہ عربی ہے، ذالک عربیٌ، فارسی نہیں، لا فارسیٌ، ہاں وہ عربی ہے فارسی نہیں، ہاں کا نعم ذالک عربیٌ لا فارسیٌ، لا کا ہوتا ہے نہیں۔ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کا انت، کون کا من، تو کون ہے؟ من انت، میں لڑکا ہوں، میں کا انا، لڑکا کا ولدٌ، میں لڑکا ہوں، انا ولدٌ۔ کیا تو مسلم ہے؟ کیا تو مسلم ہے؟ کیا کا کیا ہوگا؟ کیا کا حل، تو کا انت، مسلم کا مسلمٌ، کیا تو مسلم ہے؟ حل انت مسلمٌ۔ چلیے پھر نیکسٹ دیکھیے، ہاں میں مسلم ہوں، ہاں کا نعم، میں کا انا، مسلم کا مسلمٌ، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلمٌ۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے گا، کون کا کیا ہوگا؟ من، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اب اسے عربی میں کیسے لکھیں گے؟ من، تو اس طرح سے لکھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا کا کیا ہوگا؟ حل، اسلام کا اسلام ہی رہ جائے گا، حل اسلام۔ پھر نیچے دیکھیے، اسلام دین ہے، تو اس کا عربی کیسے بنے گا؟ اسلام دین۔ اب نیچے دیکھیے، سلام واجب ہے، اب سلام واجب ہے، اسے عربی میں کیسے بنائیں گے؟ تو بنے گا السلام واجب۔ تو یہ تھا ترجمہ کرو، جسے عربی میں لکھا ہوا تھا، اردو میں لکھا ہوا تھا، عربی میں اسے ترجمہ کرنا تھا۔ میں سارا ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں بول کے بتائی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ لوگ لکھ لیجیے گا، نہیں تو آپ لوگ نوٹ سے اپنا نوٹ کر لیجیے گا۔ اور یہاں پہ اسئلت ہے، یعنی کہ کویشچن آنسر، یہاں پہ عربی میں کویشچن ہے تو عربی ہی میں آپ لوگ کو اس کا جواب بھی دینا ہے، اور نیچے ترجمہ کرو دیا ہوا ہے تو اردو میں لکھا ہوا ہے تو اسے آپ لوگ کو عربی میں بنانا ہے۔ اب درس 6 میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھاؤں گی، پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں اور اسے اچھے سے کمپلیٹ کر لیں۔